Baho ug barado nga kanal tungod sa basura. Mao kini ang problema sa mga residente sa Purok Masunurin, Barangay Buayan ning siyudad sa General Santos. Ilabi na kung panahon sa ting-ulan ug musulod sa mga kabalayan ang tubig baha. Mulan jud na mong hangyo. Kanal lang jud. Kay walay kalutsan ta kanal. Bahala unsa pa na nimo kahinlo diri dapit. Unya pagabot dito walay kalusutan. Useless ang gyapon. Kay gikan gud na sa layo ang tubig. Unya diri mo agi. So kaluluoy jud mo. So mulang na mo hangyo nga okay ang kalsada pero unahon jud ang kanal. Mulang jud na. Kay tanan jud ni diri malunupan jud. Lakip pa sa ginakabalakan, mao ang pagdaghan sa lamok o galing mapundo ang tubig. Nadyo naman tayo kung estudyante sa Malapatan. Tungod jud anang kuan mga ihi sa ilaga, di na tumatagad, tai baron sa mga hugaw. So namatay jud siya. As in kadali la jud. 3 days lang nga nagsuffer siya, namatay jud. So ang amo lang panginauton lang na mga dili mahitabo diri. Kay ang tubig stagnant jud. Napundo ang tubig. Kita niyo dias kanal? Pundo jud ang tubig. Kay wala jud kalutsan. Matud pa ni Incumbent Kapitan Rogelio Solis Sr., dugay na kining problema sa maong purok. Gani sa karon hinay-hinay naman matud kini nga ginapangitaan og pamaagi. Usa lang sa nahimong hagit kanila ang gigikanan sa tubig nga naggikan pa sa ubang barangay sa syudad. Hinungdan nga dili malikayan nga mubanaw kini og manulod sa pipila ka mga balay. Tubig dito sa taas nga mga barangay, diri pa man mo dagan padto sa Lagaw. Na dapat dito na nadadrain sa ilang area mo na sa meeting na mo, dapat ang tubig dito sa taas, sa Malandag, dito na na-drain sa Boyan River o sa Silway River. Para dili na siya makulit pa diri sa Lagaw. Murang natapok ba? Mo na malubog ang baluan. Tapos obstructed pa ang kanal sa likod, kaya wala sila nagalimpyo. Siyempre, kung sobra ang tubig, naging obstruction. Dili ba kadagang diretso ang tubig kinakagsagbot. So ako naman, gidivide na akong utility, katong muslasing o katong muklear sa kanal. Sulod sa 12 ka purok sa Barangay Buayan, aduna ray 3 ka drainage kanal. Gani ang naisgutan nga purok unahon nila nga matagaan og pagtagad. Pero karon mao na diha na ako gilatag ang concreting because package na siya. Na drainage system, na solar panel. So the moment makomplete ang construction ni ana, kanang issue diha nga area, ma-solve na siya. So that is a 20 million concreting of roads with drainage system at solar panel. So it should take time. Late na gani, so may penalty na sila. Mao na gani nga ginapaspasan na siya. Maong panawagan na lang ni Kapitan Soles ngadto sa mga residente ang kooperasyon ug pagsabot alang sa dayong paghuman sa proyekto nga under construction pa sa karon. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.